बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अभी कुछ दिन कबल एक नॉन मुस्लिम की जानिब से एक कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया और काफ़ी सॉलिड, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया। बहुत से नॉन मुस्लिम्स ये क्वेश्चन पूछते हैं और इस पर जवाब देना भी आई थिंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुरान करीम और अहादीस मुबारक में भी इस टॉपिक को कई जगह पर डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन उसकी जानिब से ये रेज़ किया गया कि अल्लाह ताला जैसा कि एक है, तो अल्लाह ताला चाहते तो मुझे मुस्लिम भी तो पैदा कर सकते थे ना, तो अल्लाह ताला ने मुझे नॉन मुस्लिम क्यों पैदा किया? अब अल्लाह ताला ने मुझे नॉन मुस्लिम पैदा किया है और अल्लाह ताला ही मुझे दोज़ख में भेज देंगे, तो ये क्या लॉजिक हुई? ये कैसी लॉजिक हुई? तो लिहाजा उसकी जानिब से जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये किसी गलत किस्म का नहीं बल्कि एक सॉलिड क्वेश्चन है। ये बहुत से नॉन मुस्लिम्स पूछते हैं, तो लिहाजा इस पर बात कर लेना आज की वीडियो में बहुत ज़रूरी है। सो आज के इस टॉपिक में हम इसी बात पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम देखते हैं तो जो बच्चा भी इस दुनिया में आता है, जो बच्चा भी इस दुनिया में पैदा होता है, तो हम देखते हैं कि वो सब के सब, ना उनमें से कोई जीव पैदा होता है, ना कोई क्रिश्चियन होता है, ना कोई बुद्धिस्ट होता है, ना कोई सिख होता है, ना कोई हिंदू होता है, बल्कि तमाम के तमाम बच्चे दीन फितर पर पैदा होते हैं, यानी कि वो इस्लाम पे ही पैदा होते हैं। बिकॉज इस्लाम इज़ अ ट्रू मेथोडोलॉजी, वो अल्लाह ताला के तरीके के मुताबिक ही पैदा होते हैं। अब आगे से वो उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसके पालने वाले होते हैं, जो उसे अपनी मेथोडोलॉजी के मुताबिक, अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक, अपने अकायद के मुताबिक चलाते हैं। अब वो उसे ट्रू ट्रैक पर भी लेकर जा सकते हैं और उसे मिसगाइड करके उसे गलत ट्रैक की तरफ भी लेकर जा सकते हैं, उसे पॉलीथीज़म की तरफ भी लेकर जा सकते हैं, उसे सन वर्शिपर भी बना सकते हैं, उसे आइडल वर्शिपर भी बना सकते हैं, उसे स्टार वर्शिपर भी बना सकते हैं। जैसे उसका जैसा उसका पेरेंट्स का बिलीफ होगा, वो अपने पेरेंट्स को कॉपी करके उसी बिलीफ सिस्टम पर हो जाएगा। लेकिन ये भी एक फैक्चुअल स्टैट है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में हक को जानने की अट्रैक्शन रखी है, हक के लिए अट्रैक्शन रखी है। अब अल्लाह ताला ने हर इंसान के सामने, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हमें नॉन मुस्लिम क्यों पैदा किया? अल्लाह ताला ने नॉन मुस्लिम पैदा किया और अल्लाह ताला ही दोज़ख में भेज देंगे? नहीं, अल्लाह ताला ने आपके सामने दो पाथवेज दे दिए, दो ट्रैक दे दिए। एक तो ट्रू पाथवे है, एक तो सही रास्ता है, और एक गलत रास्ता है, एक रॉन्ग पाथवे है, एक रॉन्ग ट्रैक है। अब इंसान को ये ऑप्शन, ये इंसान को चॉइस दे दी है कि वो जो मर्जी है रास्ता इख्तियार कर ले। ये इंसान को इख्तियार दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये इंसान के दिल में अट्रैक्शन डाल भी दी गई है कि अगर वो गौर फिक्र करता है, तो अगर वो गौर फिक्र करता है तो वो ज़रूर हक तक पहुंच जाएगा। हक का वो मुतलाशी है, ज़रूर हक तक पहुंचेगा। अगर कोई नॉन मुस्लिम यहाँ पर मुझे सुन भी रहे हैं, तो आप अपने हॉरिज़न को, आप अपनी नेचर को स्टडी करने लग जाएं। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इनको अपनी निशानियाँ दिखा दूंगा इसी कायनात में, इस कायनात में, बल्कि अपने वजूद पर ही, अपने आप को ही अगर इंसान स्टडी कर ले, या ये जो आज जदीद साइंस आ चुकी है, कॉस्मोलॉजी आ चुकी है, एस्ट्रोलॉजी आ चुकी है, एस्ट्रोनॉमी आ चुकी है, जियोलॉजी आ चुकी है, फिजिक्स, इसने तो सब कुछ चीर फाड़ के आपके सामने रख दिया है। अगर आप अक्ल से, गौर फिक्र से इस सारी चीज़ को देखते हैं, अपनी नेचर की स्टडी करते हैं, तो अल्लाह ताला की निशानियाँ आपके सामने आती जाती हैं, अल्लाह ताला की मार्फत को आप पहचान सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप नहीं ट्रू पाथवे पर आते, या आप ये ब्लेम करते हैं कि अल्लाह ताला ने ही हमें नॉन मुस्लिम क्यों पैदा किया है, ये ब्लेम आप कर देते हैं ना कि अल्लाह ताला ने ही हमें नॉन मुस्लिम पैदा किया, इसमें हमारा क्या कसूर है? देखें, सबसे पहली चीज़ जो समझने के लिए है ना वो ये कि अब अगर अल्लाह ताला चाहते तो सबको मुस्लिम पैदा कर देते, सबको मुसलमान पैदा कर देते, तो लिहाजा फिर इस दुनिया में टेस्ट किस चीज़ का? इस दुनिया में हम आए टेस्टिफाई होने के लिए, ताकि हम में से जांच हो जाए, हम में से हक पे चलने वालों का और जो गलत पाथवे पर जो अल्लाह को झुठला देते हैं, उनके दरमियान एक पूरा एक वाज़िया हो जाए कि कौन ठीक पाथवे पर चल रहा है, कौन गलत पाथवे पर।
لہٰذا اب سب مسلم پیدا ہو جائیں تو پھر ٹیسٹ ہی کس چیز کا. اب مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں ٹیچر پورا سال اچھے سے بچوں کو پڑھاتا ہے, بہت اچھے سے پڑھاتا ہے, اور ٹرو میتھڈولوجی دیتا ہے, کہ ٹرو وے میں پڑھاتا ہے, صحیح تصور بچوں کو دیتا ہے. لیکن اب وہاں پر کچھ بچے ہوتے ہیں جو فیل بھی ہو جاتے ہیں. ہر بچہ اچھے گریڈ سے پاس نہیں ہوتا, ہر بچہ پوزیشن ہولڈر نہیں ہوتا, جسٹ بیکاز کہ ٹیچر کو وہ مان نہیں رہے ہوتے, ٹیچر کی بات مان نہیں رہے ہوتے. جو بچے ٹیچر کو اچھے سے اوبے کرتے ہیں, ٹیچر کو اچھے سے مانتے ہیں, وہ اچھے گریڈ سے پاس ہوتے ہیں, ٹیچر کے سٹیپس کو بتائے ہوئے سٹیپس کو فالو کرتے ہیں. جو ادھر آ کے ڈس اوبیڈینسی کرتے ہیں, ٹیچر کی بات نہیں مانتے, اس کے مطابق نہیں چل رہے ہوتے, روز کا روز کام نہیں کر رہے ہوتے, وہ جا کر فیل ہو جاتے ہیں. لہٰذا اب ٹیچر ان سب کو کیا پوزیشن دے دیتا ہے؟ نہیں, کیونکہ وہ پیپر کے ذریعے ان کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ کس کی کیا کیا صلاحیتیں ہیں. لہٰذا یہی ایک قدرت کا سسٹم ہے کہ ایک ٹیسٹیفیکیشن ہو جائے, ایک ٹیسٹیفیکیشن ہو جائے. لہٰذا آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کئی نشانیاں آپ دیکھ سکیں گے. اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بلیم باقی نہیں رہنا چاہیے. اور لہٰذا اگر آپ یہ بلیم کر دیتے ہیں کہ ہم تو قیامت کے دن کہہ دیں گے کہ ہمارے تک کوئی میسج پہنچا ہی نہیں تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے, کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ کہتے ہیں کہ ان تک میں نے اپنا آخری پیغام بھی پہنچا دیا ہے, ان تک میں نے اپنا آخری میسج پہنچا دیا ہے. اب یہ نہیں مانتے تو پھر اس میں کس قسم کی پریشانی ہے؟ یہ خود نہیں مان رہی, خود جھٹلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اپنا آخری میسج قرآن کریم کے ذریعے آپ تک ڈیلیور کر دیا ہے. ہاں, اگر فور ایگزامپل ان کیس آپ تک ابھی تک کوئی ٹرو میتھڈولوجی پہنچی نہیں ہے, آپ تک صحیح ٹرو میتھڈ ٹرو ٹیچنگ پہنچی نہیں ہے, آپ تک ٹرو میسج پہنچا ہی نہیں ہے, آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے, تو لہٰذا اس ویڈیو کے بعد آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ, کوئی آپ کے پاس کسی قسم کی کرٹیسزم, کوئی آپ کے پاس باقی ہی نہیں رہے گی. آپ کے پاس کوئی کرٹیسزم, کوئی بلیم باقی ہی نہیں رہے گا, بیکاز یہاں پر میں آپ تک میسج پہنچا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اور محمد رسول اللہ, پروفٹ محمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی و رسول ہیں. اگر کوئی غیر مسلم یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس میسج کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں, اور پروفٹ محمد اللہ تعالیٰ کے آخری نبی و رسول ہیں. اب اس ٹیچنگ کے بعد آپ کے پاس کوئی بلیم باقی نہیں رہتا. اگر اس سے پہلے آپ تک میسج نہیں پہنچا تھا تو اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک میسج پہنچ گیا ہے. لہٰذا اب آپ کوئی بلیم یا آپ کوئی کرٹیسزم نہیں کر سکتے, بیکاز آپ کو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر, اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں نے یہ میسج آپ تک پہنچا دیا ہے. لہٰذا اس کے بعد آپ کسی قسم کا کوئی کرٹیسزم نہیں کر سکتے, بیکاز اللہ از ون, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کوئی شریک بھی نہیں, اور محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی و رسول ہے. تو ہوپس ہو کہ آپ کو یہ سارے ٹیچنگ سے سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی. یہ ٹاپک میں کسی قسم کی کوئی مس کنفیوژن, پریشانی باقی نہیں رہے گی. آج تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیوز میں مزید ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.